من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Josi Sedou biye jumaye biye lahoroma donye ala nyini ala batu hadamade jine urudane meleke ala manda foi kama dukolo sanfɛ anga ale ala nyini ka ale ala dɔn Josi Sedou ka do ala bi wele dongodo nga juma donya min nye dɔni ke baw ye ani dɔni sɛbɛw o y'a jira k'a fɔ juma donya i ka do a barika ka bon kosɛbɛ a ka fisa ni don ye Josi Sedou o de la min nye sarakati boy ala deli zigiri Qur'an kalan Josi Sedou ka dɔ ka ka fara ka kosɛbɛ jumadonya fɛ an b'a ɲini subhana wa ta'ala fɛ ala min n'ale de ya anw da nin jamana in kɔnɔ ka jamana in tɔgɔ da ko Mali Josi Sedou min ye Mali ye gɛlɛya b'a kan Josi Sedou ka dɔn ayiwa min ye kabako b'a kan kɔnɔnafili b'a kan taayɔrɔdenya b'a kan an b'a ɲini subhana wa ta'ala fɛ ale ala min y'an da ka ni jamana in k'an gɛrɛdigɛ ye gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ ale ala b'a dɔn ka tɛmɛ k'a ka wuli ka bɔ an kan a ko k'a ka ala kama a ko kɛ Seydina Mahamadu Seydina Ali Seydina bɔra ka Seydina Usman barika kama magani madne barika kama kurusu barika kama Josi Sedou ma ti se ala takɔrɔ ala mana min kɛ Josi Sedou ka dɔ foyi tɛ b'o la ni ala ye min fɔ a bɛ k'o kɛcogo la Josi Sedou ni ala ye tilali kɛ i n'i dɔgɔnin cɛ i tɛ se ka jɔn k'a fɔ ko n dɔgɔnin ta cayara n da ye o i tɛ se ka jɔn n'i jɔnna a b'a tila i n'i mɔden cɛ i bɛ tila ka taa dɔnna k'i mɔden fɛ wa ala de b'o kɛ manjade enete matini vaye subhana wa ta'ala kele subhana wa ta'ala kele Josi Sedou ka dɔ fɛn o fɛn n'i y'a ye dugukolo sanfɛ ko kabako fɛn do a bɔra ala la Josi Sedou fɛn o fɛn n'i y'a ye dugukolo sanfɛ ko dawulama fɛn do Allahu ta'ala do ala bɛ kuma Qur'an kɔnɔ fa'alun lima yuridun belebele Allah manjade abi faamu de wa wallahi abi faamu Josi Sedou kan zigiru duma in dima min b'a to ina ala bi gɛrɛ ɲɔgɔn na min b'a to i bi fɛn min ɲini Allahu ta'ala bolo ala b'a nɔgɔya Josi Sedou ka dɔn kuma in sɔrɔ la min ye Seydina Umar min ye Shuaib Sebu denkɛ a ko k'a y'a mɛn a mɔkɛ la a y'a mɛn a fa la ciba ye kuma in mɛn wa Josi Sedou ala diɲɛ dongo do da Josi Sedou ka dɔn ala diɲɛ dongo do da n'i y'o y'i ɲɛna ni wulila a fɔ ko subhanallahi siɲɛ kɛmɛ o sara a bɛ komi Josi Sedou maa min dara magan siɲɛ kɛmɛ subhanallah subhanallah siɲɛ kɛmɛ subhanallah i jɔ n bɛ 99 subhanallah Allah Josi Sedou Josi Sedou amu ɲɛda la Josi Sedou dongo do siɲɛ kɛmɛ a fɔ alhamdulilahi i wuli o wuli sɔgɔmada fɛ walima wula fɛ Josi Sedou k'a dɔn a sara o bɛ ala de bolo danda la Allah subhanallahi alhamdulilahi la ilaha illallahu siɲɛ kɛmɛ sɔgɔma o sɔgɔma Josi Sedou a b'i n'a fɔ i ye jɔn kɛmɛ i y'o hɔrɔnya a baraji b'o de bɔ Allah bali Allahu akbar atakbir Allahu akbar sɔgɔma o sɔgɔma siɲɛ kɛmɛ Josi Sedou k'a dɔn o sara dando la ala bolo ɲɛni d'i ma kunfu ɲɛni d'a ma ala kama ɲɛni d'a ma ala kama a nasi bi sɔrɔ wa Josi Sedou i y'a nasi mun dɔrɔn o bi komi i y'a kɛ Josi Sedou a nasi bi sɔrɔ nka nasi in sɔrɔli i k'a dɔn jiri dɔ bɛ yen i b'o k'a la min ye ayiwa parfait dɔ bɛ yen Josi Sedou i b'o k'a la o jiri tɔgɔ bɛ ne de kɔnɔ parfait min bi k'a la i b'a wari di an b'a parfait san ka k'a la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Josi Sedou jiri in tɔgɔ dun dɔ f'i ye parfait bindu sudan kɔni aw tɛ Josi Sedou ala de ka bon ala min n'ale alikuranɛ da Mahamadu ma ala min n'a ye tawurata di Musa ma ala min n'a ye jaburu di Dawuda ma ala min n'a ye lejina di ɲininka Nabila Isa ma o ala kelen de bi yan o ala kelen de ta ye jɛn o ala de ye Mali da o ala de ye Banbanju da o ala de ye anw Malidenw da Josi Sedou anw y'an dama ka sa subahana wa ta'ala la ala min ni kelen don ala min n'a bi sanfɛ an ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la Allah an b'a ɲini fɛ anw ka jamana faamaw yelen mɛn'u ɲɛ yelen min b'a t'u se tu tɛ hali miseli la
ala hakili di an ka jamana faamaw ma min b'a to bi hinɛ min b'a to bi makari min b'a to bi jamana don ye ala dɔn anw ni jugu cɛ jugu minnu bi kungo kolo kɔnɔ dɔn anw ni jugu cɛ jugu minnu ye ɲin jugu ye n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'u b'a fɛ ka gɛlɛ ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ ala don an n'u cɛ ala fɛn jugu kɔnɔ min b'a to bi ɲina anw farafina faama o faama ni k'i bɛ gɛlɛ ta k'an sɛgɛrɛ an y'a ɲini ala fɛ ala ka kungo si ma min bɛ ɲina anw kan ayi an y'u don mangusi la ala anw ka jamana den sabali anw ka jamana den sabali di anw ka jamana den ma min b'a to jamana den kelen-kelenna bɛɛ ni jamana faamaw bi bɛn hakilinaw bɛ kɛ kelen ɲɛtaw bɛ kɛ kelen ye an k'a jɛ k'a bolo kɔrɔta fatiya karamɔgɔkɛ a ye ŋaniyaw siri an karamɔgɔ i ye dɔ kɛ ordinateur in kunna sa o bila e bɛna don terrain kɔnɔ walima métro kɔnɔ i bɛ taa min i k'i jɔ terrain ka taa dɔ wɛrɛ bin na bɛnniba bolila ninnu a y'a jɔ sa olu bi descend à l'air la a y'a sumaya a ka fɛrɛ minɛ i b'i ka foro kɔnɔ daba bila a bila a Seyidu Usumani Madan Sɛrifu Hayidara k'a ka den ni Basaden anw dalen don a la e ni Ala ka di zikiru anw dalen don a la i ni Ala ka di walahi a ka zikiru in bila Sɛrifukɛ a sera fu a Seydina Mawula anw b'a dɔn e Ala tɛ sɔn e ka dimi n'i dimina wallahi a man di Ala ye wallahi Amadu Hadi Tar Seydi Tar Allahu akbar dangane bere in kɛra mɔkɛ de bolo jamana o jamana n'a y'a ɲɛna a y'a bɛɛ cɛ silamɛya kama Amadu Hadi Tar anw y'i wele Sheikhu ka Sheikhu alimu ka alimu Imam Diko i ni Ala ka di Modibo Ama bɛ dili dɛ Baba Ama Jalo Seydou Modibo denkɛ wallahi Ala ye danganiya d'i ma Ba Jara bɛ Duwabugu tamani morikɛ Cheikh Ababa a denw balolen bɛ mɔdenw sera ko la u bi yan a ye hinɛ jamana in na u bi yan dɛ Haruna Sangare Cheikh Haruna i kana ɲinɛ dɛ denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ Zulfakaru bɛ denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ denmisɛnnin min n'a ni Ala ka di n'a ye min fɔ Ala a bɛ sɔn su ala Bayaya Hayidara a ye hinɛ jamana in na Jɔni Sedu ninnu ka wuli ka fara ne kan an ka dugawu kɛ jamana ye a'uzu billahi minash shaitani rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu rasuluhu Allahu la sharika la la ilaha illallah ashhadu anna Muhammad nam ego doni Ala ka barika do ami Ala ka barika do ale ka giri a ka suma nka a ka giri maa min sɔnna ka ba diɲɛ fɛn bɛɛ ma min y'a faso ye k'a ta k'a da kɔ la Ala kama kira kama wallahi Seydou Nantume ne ko a bi yan n famana k'a kun a tunna koyi ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ Hamadi a bi san 5 bɔ Hamadi ami jugaramɛ don ka sanu bereni doni Allahu akbar doni Bamaden Karaɲara Ibrahima Karaɲara k'a kɛ Ala kama ne ko a bi yan Ala kama k'a kɛ Ala ye ami a bi yan k'a k'i kan bɔ wallahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد رسوله الله لا شريك له اللهم صل الله امين الله لا شريك له امين لا امين الحمد لله Jeka pub kaka firifan la kodɔn aw ka bolifɛn o y'aw ka nafolomanfɛn kɛrɛnkɛrɛnnen de ye o de kama a ka ca san 100 ye Shell b'a la ka baara kɛ a ka tajiw ka dongo don ni kɛfɛnw ye ka b'u ka laboratoire la min b'a to aw bɛ se ka taji bɛɛ la ɲuman sɔrɔ k'a daminɛ commande kɛyɔrɔ la fo ka na se aw ka bolifɛnw kɔnɔna ma Shell ka tajiw bɛɛ lajɛlen garantilen don k'a daminɛ dépôt la fo ka taa se u ka station kɔnɔna ma Shell fɛ yen an dalen don a la dongo dɔ kan ka kɛ kokura ye wa kokura bɛ kan ka daminɛ ni Shell ka taji ɲumanw ye a ye se Shell ka taji feereyɔrɔw la min ka surun aw la k'aw ka sanni kɛ ka kokuraw daminɛ Shell sika t'a la Jeka pub kaka firifan la kodɔn Muso gadomuso levure saf instant 11 grammes funna mina be aw bolo kɔrɔ aw tɛ sɛgɛn awo tesu la Elhaji Cheikh Bouye Diko nɛgɛlakaw ka misiri commission u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka bɛn fɛn min ye Elhaji Bubu Darame ye ka fara Elhaji Amadi Baka ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnna ka kɛ kelen ye misiri bilila misiri bilili foli kɔfɛ ko
i tɛ saga kɛrɛfɛ k'i tɛ saga kuturu de fɛ Elhaji Seku Diko a ko a ye saga kelen d'i ma sagatigi belebele n'i b'a n'a juru fɛ ne ka taa minɛ wulada na ou bien n'i b'a wari fɛ a b'a suru i ka Orange Money kɔnɔ sisan. A fɔ a ye ko Jelika komaso bɛɛ la ni saga in b'a bolo ka ban k'a dira maa ma ka na n ye saga minɛ. E bɛ saga minɛ? N b'a minɛ. O tuma bi bɛɛ n bɛ taa saga minɛ ka na. E ko jɔnni y'a di yan? Elhaji Seku Diko. Diko. Negalakaw ka Seku Diko. A fɔ a k'a barika. A tɛ tɛmɛ nin kan. Suraka don a karilen don kojugu. Kuma tɔ bi ko. Sagatigi belebele. E y'a ye de. Maganden ye n wele k'a sɛgɛrɛ fɔ ye Sira Jalo. Ko jelidenw ani jelimuso i k'a dɔn ani bamananmuso u nana duman kɛ siga t'o la. N bala cogo bɛ di? Joji Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula bi ko ma sɛbɛnfura in bila bɔli la Jɔnni Sedi k'a dɔn ayiwa min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye don o don bɔli sɛbɛnfura ye a b'o de kɛ maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Alhaji Mahamadu Gaba Alhaji Mahamadu Gaba ko a ko i k'a dɔn tubabu faama a ka nani musokɔrɔba cɛ u k'ale de ma Emmanuel Makɔrɔ Ala de farala kan n'o tɛ a se kun tɛ su Bamakɔ yan Jɔnni Sedi deli de kɛra ni ka wuli ka jɔ caman kɛ sɛbɛnnikɛla ko Jɔnni Sedi k'a dɔn a bɔ masakɛ n'i bɛ taa bɔ i ɲɔgɔn na masakɛ ye min ye laada ye i b'a wele Jɔnni Sedi walima ka maa caman a bɛ n kɔnɔ walima a ka di n ye ni ka taa bɔ i la nin don in Jɔnni Sedi k'a dɔn Emmanuel Makɔrɔ i k'a dɔn kuma in kɔni fɔ a tubabu faama bulon la o yɔrɔnin bɛɛ min ye u ka kɛ n yɛrɛ ye arajoso datelima min bɛ yen n'u k'a ma RFI o sina k'i suwa ni kuma ye ten hali Mali faamaw yɛrɛ a ma fɔ olu ye fɔlɔ olu sina ka kuma in jɛnjɛ diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen kuma in fɔ Jɔnni Sedi k'a dɔn Mali faamaw y'u yɛrɛ ɲininka ninnu ka mɛn Mali jumɛn in ma anw ka Mali de don wa yalima Makɔrɔ t'a dɔ don Mali wele la a ma fɔ anw ye Jɔnni Sedi k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ Mali faamaw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nani ye u fɛ la ko tɛ fɛn ma f'u ye nin kuma in fɔ i k'a dɔn musokɔrɔba cɛ Emmanuel Makɔrɔ a n'a jɔnɲɔgɔnw ye wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ fa bɛɛ lajɛlen la ka yafa deli i k'a dɔn anw ka journalistes ka teli u da ka teli kuma in fɔra ɲɔgɔn ye de la kuma in kɔni fɔ ani anw b'a fɛ k'a ladɔnniya k'a fɔ an bɛna i k'a dɔn ayiwa min ye kunnafonidilaw olu teliyara ka tɛmɛ anw kan a fiɲɛ tɛ anw ye o kuma a bɛ a ka to kɛ o yɔrɔnin bɛɛ Asimu Goyita i k'a dɔn a ye sɔrɔdasi banfula don k'a cɛsiri ka marifa don cɛ la ka sin k'i sigi ka Faransi lajɛ ten o kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛna Emmanuel Makɔrɔ Bamakɔ Mali ye jamana kɔrɔ ye jamana do min tɛ dunan kɛ min bɛ mɔgɔw bisimila nka n bɛ kangari fila da i ye n'i jɛna n'o fila ye i bɛna n'i ma jɛ n'o ye i ka avion kana tu Bamakɔ yan dɛ e tɛ bɔgɔden dɔn kuma ye devenu wara Mahamadu Rasulullah taki kuma fɔ Makɔrɔ ko kuma o ye mun ye a ko gale i natɔ filɛ n b'i kunbɛn an b'i bisimila i na to dun a wa jɛgɛ bi k'a la jɛgɛ naji bi k'a la i b'o dun kelen nka min kɔni ye hakilina wɛrɛ ye n b'o de f'i ye i natɔ filɛ k'a fɔ i bɛna ɲininka Wagner Wagner ko kuma o t'an jɛ i sɔnna wa a ko o don wa a dan'o ma wa a ko n sɔnna condition a filanan k'a fɔ de i bɛna na an mafiɲɛya a ka vote do transition dɛ a donna ta a bɔra ta o kuma t'a la i sɔnn'o ma wa n ka condition ye nin fila ye Makɔrɔ ko n'a danna nin ma nin ye ko gɛlɛn ye nin tɛ ba ka yɛlɛn bɔ Jɔnni Seydou Makɔrɔ ko n jɛna n'a ye n na ku yɛrɛ tɛ nin si ye koyi ɛlɛ ni ayiwa min kɔni ye Mali ye ani Faransi cɛ teriya jamana don nin jamana ba fila in u ye teri kabini bi la ko tɛ gɛlɛyamisɛnninw ni kuma minnu bara ka fɔ kɛrɛda fɛ an k'an panw bɛɛ kunna ɛlɛ ni Asimu Goyita ne yɛrɛ de b'a fɛ ɲɛ ka da e kan nin yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn ye Asimu ko ni nin fila t'a la i bisimila Jɔnni Seydou k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ Makɔrɔ a bɛ ko wɛrɛ ɲini min tɛ nin si ye sabula min ye u yɛrɛ ka fanga yɛlɛma ye o kɛtɔ don élection kura kɛtɔ don Faransikaw fɛ yen o de la a b'a kanu ka na Mali la sabula Makɔrɔ fiɲɛ caman de b'a nɔfɛ tubabuw yɛrɛ b'a la k'a lagosi kuma caman na nka n'a nana Bamakɔ joona a bɛ Gawo sɛgɛrɛ tubabu sɔrɔdasi minnu dagalen don yen a b'a fɛ ka taa ayiwa i k'a dɔn tubabu sali kɛ olu fɛ yen o bɛ kɛ sababu ye Jɔnni Seydou i k'a dɔn fɛn caman bɛ yen o bɛ sɔn ka nɔgɔya a ma o tɛmɛnen kɔfɛ min ye Europe jamana ye i n'a fɔ farafinna faamaya bɛ munumunu ni ɲɔgɔn cɛ cogo
cogo min ale ka kan ka kɛ Europe ayiwa masakɛ san 2022 i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen labɛn kɛtɔ don tubabukɛ fɛ min kɔni ye Mali ka ko ye Wagner o ti bɔ a da a ka votew walima nin donna tan nin bɔra tan o ti bɔ a da nin kun ye sɛbɛn ye ayi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako la vive Assimi Goïta dans un Mali souverain et indépendant. Ko yɛlɛmana koyi ne o fɛ yen o sanja makɔrɔ mun min don a na bɔtɔ filɛ nin ye a ma taa Gawo wa n'a taara i cun Gawo k'a fɔ an ka jamana kuntigi ko n sɔrɔ ye awɔ jɔn de tun bɛ président la don jɔn de tun ye président ye ko sɔrɔ o ti cɛkɔrɔba dɔrɔn cɛkɔrɔba sijɛ o ti cɛkɔrɔba dɔrɔn o yoko ya ka n'i y'o tatɔ ye maa o maa sumayana n'o ka avion ye a b'a fɔ ko tubabu faama dɔ fana delila ka nin kɛ banden kaburu la tubabu faama dɔ delila k'a fɔ ko farafin président bɛɛ lajɛlen k'u sɔrɔ assurance Sénégal o don Alpha ko k'a ti taa Alpha fana ma taa c'est vrai. Ça c'est un point de l'histoire. ATT fana de la Franci indépendance la Champs-Élysées la u ka président natɔ n'o ye François fɛn Jacques Chirac bɛɛ wulila k'i jɔ ATT y'i ban k'i sigi France Motigadi e t'a ma dɔn Motigadi jamana ye o b'o kɛ koyi wa kɛlɛ daminɛna ye de awɔ depuis o kɔfɛ kɛlɛ de daminɛna ye i bolo don n'o tuma ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Satano nin y'a ka sɛbɛn ye Jean Baptiste Satano ko fɛn min ye bɔbɔkɛ finma ye miyankakɛ finma ye Assimi Goïta Assimi Goïta e ko nin cɛ in a da dilen bɛ Guinée Bakan cɛ in ka kɛkun fɛɛrɛtigi don n'i y'a mɛn commando stratège Assimi Goïta don Ala dan k'o k'anw ye sa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔni ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min kɔni ye teriya ani badenya ye a juru cɛnɛlen bɛ fɔ ka taa ja kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye hakilima ye o bi sɛ bugɔ a tulo kɔrɔ k'a sɔrɔ a bolo ma sɔn a ɲɛna Assimi Goïta maa kɛkun don maa sɔnbilen don maa hakilima don sabula n'i y'a ta k'a lajɛ janfa fɛn o fɛn tigɛra an ka jamana kama CEDEAO fɛ k'a fɔ u bɛna Mali jigin a dingɛ kɔnɔ Assimi Goïta i b'a fɔ commando o b'i pan janw kunna film kɔnɔ cogoya min na a y'i pan jan bɛɛ lajɛlen kunna ka t'i cun gere ka canjalaw miyanka dalu de b'a bolo e t'a dɔn a bɛ koloni fili a tɛ koloni fili dalu dɔ bɛ miyankaw bolo u bɛ sin ka maanifi siri ten dewu a ye CEDEAO bɛɛ siri a y'u bɛɛ siri e ma se ka kuma kelen fɔ wa voilà an ye miyanka basi de b'a bolo ja olu bɛ kɛ ka min sɔn awɔ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛma sigikun kɛlen bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ décembre kalo tile 12 CEDEAO kɔni u bɛna Mali de da k'a kantigɛ o tuma Assimi Goïta i teliya i ka assise nationale kɛ janni CEDEAO ka don cɛ Assimi ko n ti da o ma dɛ assise yɛrɛ n y'a reporté payi bravo k'a bila ɲɛna don la awɔ sɛbɛnnikɛla ko o min kɛra o ye maa caman kamana guwa sabula bɛɛ lajɛlen kɔnɔ teliya la assise ka kɛ janni décembre kalo tile 12 cɛ Assimi min bɛ se k'a to CEDEAO kana ɲangi Assimi ka fɛɛrɛ b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ye fɛɛrɛ ni baara minnu kɛ o nana kɛ sababu ye fɛn min ye janfa o janfa tigɛra CEDEAO jamanakuntigiw fɛ Mali y'i fori ka bɔ a bɛɛ lajɛlen kɔrɔ a tɔ tora fɛn kelen min ye o de ye k'a fɔ élection a dati kɔni o bɛ malidenw de bolo ni malidenw bɛnna min na diyagoya de don o bi diyagoya CEDEAO kan wa Faransi kɛrɛfɛ tɛ i da bɔra ka maga la fɛn min ye Emmanuel Macron ye a k'a fɔ a bɛna Mali la a malolen de bɛna a kuma sulilen de bɛna n'o tɛ n'a kun y'a sago sɔrɔ Assimi de tun bɛ boli ka taa a kunkolo siɲɛ a kɔrɔ Faransi o cɛ tɛ Assimi t'o cɛ ye o sɛbɛnnikɛla ko Assimi t'o cɛ ye o jirala kɛnɛ kan o tuma fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsuru ye minnu bɛɛ sen na an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye cɛmancɛla fanga ɲɛma ye maa kekunba dɔw fɛɛrɛtigi don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baara minnu bɛɛ sen na n'o ye assise nationale ye o bɛna taa wolo jaabi minnu na n'o ko transition janya ye waati min ye diyagoya Faransi bɛ s'o ma diyagoya CEDEAO yɛrɛ bɛ s'o ma n'u k'o tɛ s'o ma o tuma u se ye min ye o k'o kɛ Assimi labɛnnen don sɛbɛnnikɛla ko jamana wɛrɛw bɛ yen minnu labɛnnen bɛ n'olu b'a fɛ k'an ka jamana dɛmɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ don o don taama ni wulikajɔ Assimi Goïta a y'o fɛɛrɛw tigɛ hali CEDEAO u ye bagabagali wale min kɛ maa 40 ani maa 100 ni maa 49 k'olu bɛɛ lajɛlen ka visa bɔ su la maa ti don maa ti bɔ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi nin bɛɛ lajɛlen kɛra kɛlɛlankolon de ye a si ma mago ɲɛ Assimi kɔni tora a nɔ la a ja ma siran a ma yɔgɔyɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali mago bɛ cɛ min na a ka basigi n'a ka ɲɛtaa la Assimi Goïta a n'a nɔkamaw don sabu nin dɔrɔn ne bɛ se k'a to fɛn min
ye diɲɛ bɛɛ u ɲɛ ka bɔ Mali la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ u ka bi bɔli la Jɔnti Sedu ngana mamandi fo ko ble do Jɔnti Sedu men bolo buwa ka do ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma l'indépendant Jɔnti Sedu ka dɔn maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Jɔnti Sedu ka dɔn ngana kɔrɔ a laban ye natigɛ wɔrɔ ye k'i ka dɔn wuli ka jɔ bolo kan jateminɛw bolo kan Sumɛli Bube Mayiga i ka dɔn a farigana ala bon i kana i to sanga journal kala kana bila kuma wɛrɛ la sa i ka teli ne je veux savoir toi tu es un juge non et pourquoi il va falloir là je suis un citoyen alors attends les juges juge ko di premier ministre koro Kanda Koy Yarba Koy Sumɛli Bube Mayiga le hérisson Jɔnti Sedu i ka dɔn kasobonba a bɛ ne ka kalo damadɔ sɔrɔ Jɔnti Sedu i ka dɔn Sumɛli Bube Mayiga minɛnen bɛ min na a dɔnnen don diɲɛ maa fɛ kabini n k'i ɲininka uti kalo tile 28 a dan bɛ Bamakɔ kasobonba kɔnɔ Jɔnti Sedu i ka dɔn a ɲɛbɛrɛw ani duguminɛw olu kɔnɔbara ka tulonkɛ kɛ dankɔrɔba la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye avocat ye olu y'u sen don k'u bolo don ka dɛsɛ Jɔnti Sedu i ka dɔn ayiwa min kɔni ye wulikajɔ ye Bube Mayiga ka bila cɛ min don i k'a dɔn cɛkunba don Jɔnti Sedu n'a fɔra ko ka taa bila Bamakɔ kasobonba kɔnɔ hakaja min ye kaso yɛrɛ dɔgɔya ani maa minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan o kɛlen bɛ k'u tɔɔrɔ a ka tɔn Asuma CP olu y'u sen don balimaw teriw bɛɛ lajɛlen kɔni y'i sen don Bube kɔni a bɔ dabi yɛrɛ cogo min a ka bɔ kiiritigɛlaw ko n bɛtu Jɔnti Sedu sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dɛsɛ kɔni kɛra o ma tile fila in na i k'a dɔn e ko kununko wa kunasini yɛrɛ de n'u bɔra n'a ye Jɔnti Sedu i k'a dɔn sabula farigan jun'a kan farigan min jun'a kan a kɛrɛfɛmaw ni sɔmaw kɔni y'a jira k'a fɔ farigan jugu tɛ nka min kɔni ye filɛli ye Bamakɔ kiliniki ba dɔ bɛ yen a dalen bɛ o kiliniki kɔnɔ Jɔnti Sedu a sɔmaw teriw olu bɛ taa ka segin la Ala ka nɔgɔya kɛ Jɔnti Sedu i k'a dɔn dankɔrɔba kɔni ayiwa a taa kun ye furakɛli ko de ye sɛbɛnnikɛla ko n'u ye analyse kɛ ka furakɛliw kɛ a bɛ segin a nɔ na kasobonba la o se ka liberté provisoire u ka aspirine d'a ma sa banajugu tɛ aspirine o ye denfura de ye sa banajugu t'a la o aspirine ni ASBG a sɛgɛnna a sɛgɛnna u ka ngɔlɔbɛ jukɔrɔ tigɛ k'a ko la liberté provisoire e bɛ k'o fura fɛn fɛn fɔ liberté provisoire de ka teli o bɛɛ ye o de kirisi ka teli Jɔnti Sedu sɛbɛnnikɛla ko in kɔni k'a fɔ k'a to ten min kɔni ye Bube ye i k'a dɔn tile fila in kɔni na a n'a kɛ lafiyalen don sabula a bɛ kiliniki la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ jate an bɛ taa n'a ye sugu la dɛ Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Teflecha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko Teflecha n bala cogo bɛ di tabatugara ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le moniteur fasiriba n'o ye Yusufu Zɛdi ye nin y'a ka sɛbɛn ye Yusufu ko a ko Mali sanu Mali wari a bɛ n'a ta n'an y'an sigi ka miiri ka hakili jagabɔ kɛ a bi kɛ sababu ye an ka l'armée ni k'u dɛmɛ o cɛ dabatugara journaliste Seydou olu kun ye tabale gosi yan k'a fɔ fɛn min ye jamanadenw ye an yɛrɛ de kan k'an bolo don an ka armée kɔrɔ sabula ko bi baara k'an ye baaraw bi sen na kana tɛmɛ o kan dɛ mɔgɔ labɛnnen don wari dili kama hali bi ne ko munna sɔrɔdasiw ma numéro di mais c'est le chef d'état-major a da b'ale de la sɔrɔdasi kow de ka suma nin fana sumara ko don mɔgɔ bɛna wari di kalo joli wari bi u b'a ɲɛnabɔ ayiwa u b'a bila sen kan naam sɛbɛnnikɛla ko a ko hakilinaw kan ka ta armée bi dɛmɛ cogo min na o de ka ɲi nin ye dɔnnikɛbaa dɔ ye min ye ingénieur ye géologue don dugujukɔrɔfɛnw k'u jateminɛ u bɛ se ka nafa lase an ka jamana ma cogo min o baara kɛbaa don a tɔgɔ de ye Jibirili Jalo Jibirili Jalo a ye hakilina di kɛ hakilina di min n'a bɛ kɛ sababu ye ka Mali armée sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ a ko n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ fɛn min ye jatew ye jamana gouvernement ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan san o san i tulo ma jɔ sanu min bɛ bɔ anw ka jamana dugukolo jukɔrɔ tɔni 30 tɔni 30 tonnes d'or san o san 30 tonnes o ka dɔgɔ dɛ 30 kilos tɛ koyi ko tɔni 30 tonnes e bɛ malo tɔni kelen dɔn wa ça fait 20 sacs awɔ
au 20 sacs bisaba 30 tonnes apuma sanu ye nafolo ye la hawla wala quwata de sabanikala ko ako sanu toni bisaba sango sa ode bi bwanga jamana dugukolo jukoro ako ni ya ta kala je sanu ni ya garamu songo laje nyeselege nani sugubulo konana wa duru ani keme woro fo ka se wa woro ma sanu garamu kele abo songo de la ako kore sanu kilo kele sanu toni kele obi be milliard muga ani shekini ma une tonne c'est fala mais les 30 tonnes c'est pour nous ou bien minnu ba bo anolu jede oui mais à 30 tonnes ye antadi aywa basi nam sabanikala ko ako ni ya ta ka lajɛ fɛn min ye miliyari 20 ani 8 ako ni y'o ta k'o lajɛ o bi se ka Mali armée dɛmɛ san o san fɛn min ye hélicoptère caman ye an k'a sɔrɔ sabula hélicoptère fɛn min ye colonel Sadio Kamara a taara min ɲɔgɔnna 4 san Irisi kana n'a ye o kelen bi t'i jɔ CFA wari miliyari 6 fo ka se miliyari 10 ako ni y'a ta ka lajɛ san o san an bi se ka sanu tɔni 1 feere ka fɛn min ye hélicoptère 5 k'o san ka d'an ka armée ma sabanikala ko ako fɛn min ye hélicoptère 5 MI 171 o kɔni wari a n'a minɛnw o bi se ka sa fɛn min avion belebeleba ye ATT min ɲɔgɔnna sa avion Kaza a ko C215 o ɲɔgɔnna 2 san o san an bi se k'o sa n'o tɛmɛna ka bɔ yen MiG 21 minnu ɲɔgɔnna tun bɛ Musa Tarawele bolo o MiG an bi se k'o saba sa miliyari 18 san o san bon sanu ko ka u ka sɔrɔsiw ka ko bila sanu ko kan voilà kuma caman bɛ mini a ko yuruku min bɛ sanu na namara min bɛ sanu na a kulo bi namara yan fɛ dɔ bi dɔ bɔ yan fɛ u ka sanu yɛrɛ feereli dabila maa minnu bɛ yen n'o ye jamanaw ye ni minɛn b'u bolo n'u bɛ se ka kɛlɛ kɛ sanu filɛ a ye na ni minɛn ye ni aw bɛ se ka na ni hélicoptère tan ye a bɛ se ka na ni nin ye a ye na n'a ye a ka sanu bɔ Mali k'o contrat signé dɔrɔn mais qui a donné cette idée là Djibril Diallo wa a sɛgɛsɛgɛw sɛbɛsɛgɛ Lamini Seydou bɛ a bi dɔ mais mini ye o a ma tila o ni ministre nam mini ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Djibril Diallo nin y'a ka hakilina ye a ko nin de bɛna kɛ hakilina ye hakilina min bɛ se ka Mali armée dɛmɛ san 2 san 3 san 4 an bɛ se san 5 ma yɔrɔ o yɔrɔ Mali an bɛ hélicoptère kɛ fa bɛɛ fɛ sanfɛ i b'a fɔ Dide sɛbɛnnikɛla ko ko fɛn min ye Mali sanu ye k'a don bɛrɛ la o daminɛna a ko hakilina min daminɛna ka Mali sanu kɛ malidenw ta ye ministre Lamini Seydou Traoré fɛ a ko a b'a pour la baara banna o mais c'est tout voilà c'est pas compliqué mais kɛlɛ ye nin de ye o non sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in ka nɔgɔ an ti wari ɲini an ti sanu ɲini anw mago bɛ minɛn de la bi k'an ka armée équipée sanu filɛ k'an ka armée dɛmɛ sanu filɛ hélicoptère filɛ sɛbɛnnikɛla ko a prix jiginna o a prix yɛlɛnna o o bɛɛ bɛ aw ma i kungo dɔ farala kilo kan o dɔ y'a kilo jɛ o anw mago sanu filɛ minɛn filɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o kɛra dɔrɔn fɛn min y'an ka armée ye san 5 nata in na an bɛ puissance sɔrɔ ka tɛmɛ Sud-Afrique kan an bɛ puissance sɔrɔ ni Algérie ye an ka puissance ni jamana min bɛ kɛɲɛ o ye Égypte de ye sɛbɛnnikɛla ko wa n'an y'o baara daminɛ san 5 dama dogo ye fɛn min ye Mali a bɛ lafiya ministre min n'a bilalen bɛ sanuko kunna a labɛnnen don ni jamana faamaw ye yamaruya di k'a fɔ fɛn min ye système de troc sanu filɛ minɛn filɛ o baara ka daminɛ fɛn min ye Mali sanu dogolen bɛ yɔrɔ min na a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a bɛɛ lajɛlen bɔ ka na to Mali b'a pesé sanu filɛ minɛn filɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le moniteur kɔnɔ a ka bi boli la Jɔnsi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma moniteur sɛbɛnni kɛba Sidiki Danbɛlɛ ko i k'a dɔn an ka jamana a fɛnkɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ ni ka yɔgɔyɔgɔ wulikajɔ kuma sera ni k'a dilan kura ye premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga kuma in fɔ a ye araba tɛmɛnen a ye réunion ba dɔ kɛ u ko min ma réunion de cabinet Jɔnsi Seydou o yɔrɔ bɛɛ min ye ci ye a n'a ko dilanli a n'a wulikajɔ kalifara Modibo Keita ma ministre min n'a bɛ sɛnɛkɛlaw kunna ni ko sɛnɛ a fɔ ji ni ko ji a fɔ ko babili marakala babili n'o ye marakala barrage ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn nin pont belebeleba in min n'a nafa ka bon Jɔnsi Seydou a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko marakala barrage ye a dilanna a ka ca san 50 ye Jɔnsi Seydou k'a dɔn nɛgɛw bɛ ɲini ka kɔrɔsa a bara ka yɔgɔyɔgɔ o tuma wulikajɔ ni cɛsiri ka boloda min ye ayiwa Sira Seydou a faso min ye ayiwa barrage ba min bɛ Uruwa 12-12 Basidi Danbɛlɛ le Uruwa 12-12 a faso Basidi ne ko nin ye mun ye de marakala pɔ bɛ ne ka bi ala fajiri ala Uruwa 12-12 Uruwa i ne maa fa ni mɔnɛ koyi i kɔrɔ fana ti bɔ ye de n bɛna nin ye o bamananbilen a fɔ i kɔrɔ ma bamananbilen u faso u ka babili marakala pɔ Segu Jara
Segu Jara jɔn ye ngo Segu ka tɛ wa Segu ka do kɛ ngolosi tɛ ngolosi do Jonti Zedu sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu bɛ bɔ Marakala hakili ka jigi i k'a dɔn Marakala pɔn na gouvernement kɔni y'a jira k'a fɔ miliyari 3 o de bɛna k'a dilali wari Jonti Zedu k'a dɔn wulikajɔ bolo kan jateminɛ kuma in fɔ minisiri Modibo ye Modibo Keita Kokani Modibo a ye wulikajɔ bolo da o yɔrɔ bɛɛ Jonti Zedu fɛn min ni fɛn min kan ka fara ɲɔgɔn kan waasa a ko ka ɲɛɲini miliyari 3 a ko a bɛ wele bila a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri ma min bɛ nafolo bɔ min ye ayiwa n ɲini ka ayiwa Alfuseni Sanu Bɔbɔkɛ Jonti Zedu k'a dɔn de kan ka wariko ɲɛnabɔ bɛn kɛra a kan Jonti Zedu k'a dɔn gouvernement kɔni y'a jira a ka kɛ wa baara yɛrɛ daminɛtɔ filɛ sisan ko ka se ka ko nɔgɔya Jonti Zedu min ye Marakala i k'a dɔn a bɔ sɔrɔsiw ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yen Jonti Zedu k'a dɔn ko min na kalifaw ma a kuma fɔ olu ye olu fana y'u ka jate bɔ min ye ayiwa les ateliers militaires centraux de Marakala olu y'u ka jate bɔ dɔ bɔra 3 miliyari fana na sɔrɔsiw atelier centraux Marakala olu de bɛna dilan Jonti Zedu k'a dɔn olu ka dilanni wari o fana tɛ miliyari 3 bɔ dɔ b'i b'o la maintenant les choses deviennent claires enfin mi surfacture en kun ni Allah sɔrɔsi fanga in ka di sa ni n jatigikɛ tun bɛ fanga na sisan Jɔnni u taa nin kɛ 20 miliyari ye Marakala fɔ voilà u bɛ nin surfacture sisan musow ni denw de tun bɛ a fɛngɛ n'o tɛ cɛkɔrɔba yɛrɛ tun tɛ fɛn kɛ musow ni denw Jonti Zedu Marakala pɔn dilali i k'a dɔn a daminɛna u bɛna pɔn in kuraya Jonti Zedu k'a dɔn ka nɛgɛw kuraya a ko n'i ye Marakala pɔn ta k'a lajɛ Jonti Zedu a dilan kuma mɛnna koyi kabini 1934 ani san 1947 pɔn in dilanla o waatiw de la a janya mètre 600 ani 6 mètre 800 ani 16 Jonti Zedu i b'a ye k'a fɔ min ye vanne yɔrɔ minnu bɛ ayiwa ji bɔ k'a sari o 480 ni 80 de b'a la o y'an ka taa koyi a ko Marakala pɔn Jonti Zedu k'a dɔn a kɔni kelen bɛ min ye office Nagakɔrɔ Sansandeng Jonti Zedu k'a dɔn a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de cari ji la ka taa gosi fo Jonti Zedu k'a dɔn a ka malo ani fɛn caman bɛ se ka sɛnɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ monitaire kɔrɔ a ka bi bɔli la Marakala ka denw wari min bɛ don a la u bɛ kilancɛ sara ayi gouvernement 12 bi dɔ di ayi Sira Seydou bi dɔ di Igor bi dɔ di a tɔ bɛ o joli Marakala waritigi banna de an bɛ minnu dɔn an y'o kɔni fɔ n'i e bɛ dɔwɛrɛ dɔw fɔ Marakala den dɔw bɛ dimi dɛ mais ura 12 o tɛ waritigi ye mobili feerela don ayi ale se ka wari bɔ nin na ale mobili feerela waritigi don n ka jɛ ne min tɛgɛ don ni bɔ nin sɛbɛn ye an ko min ma aujourd'hui bi fasiriba n'o ye Kasumu Tera ye min y'a ka sɛbɛn ye Kasumu Tera ko mun de jɛjugu mun de mafiya jugu bɛ bangew ani kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a ko fɛn min ye jamanadenw ye u kamana ganna u ma fɛnkonin don minisiri 2 kunkolo foto bɛɛ Ali Useni Sanu Bɔbɔkɛ Pasa ka fara minisiri Mahamadu Kasoge kan kiiri minisiri sɛbɛnnikɛla ko jalaki binnen bɛ jamanadenw fɛ k'a fɔ fɛn min ye kiiri tigilamaw ye ni kiiri jaabi kɔni bɔra n'a dajara jamanaden la k'a fɔ banki kɔni jalakira o kan k'i ka wari sara i perdira a ko fɛn min ye wari ye a ti sɔrɔ dɛ ayi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamanaden dɔw ye olu de kɛlen bɛ ka kulekan bɔ nin waati laban in na ni kɛlɛ kɔni wulila i ni bangew ni ɲɔgɔn cɛ k'a taara kiiri bunakun kan e ye avocat ta kiiri i y'o kɛlɛ kɛ ni kiiri dajarila n'a fɔra bɛɛ ko banki ka wari sara o tuma e ka gɔlɔsi kɔni bɛ t'i bolo a t'i lawaleya sɛbɛnnikɛla ko a ko nin jeune nin kamalen n'o ye jura ye jura in kɔni ani jamana banki dɔ bilara ɲɔgɔn na banki in kɔni tɔgɔ ma fɔ a ko fɛn min ye kiiri a dajara la sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dira ma kiiri tigilamaw fɛ k'a jira k'a fɔ wari min n'a b'o kani banki la ani sarali ka kan san 5 don o don a bɛ taa banki la ka segin a mago ma ɲɛ a ka juraya binna sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye dɔwɛrɛ ye o ta nana kɛ ale kɔni ye gardiw de da yɛrɛ kan ani huissier k'a fɔ fɛn min ye banki mobiliw ye banki wariw n bɛ taa bɛɛ lajɛlen saisi n ka wari bɛ tigɛ ka bɔ a la ne ka wari bɛ sara bi sabula sariya y'o de fɔ o de kan ka lawaleya sɛbɛnnikɛla ko waati min ani gardiw dalen bɛ ɲɔgɔn kan ale gardiw nana fɛrɛ minɛ da la u ni huissier k'u bi don o y'a sɔrɔ gardi wɛrɛw bɛ yen marifa b'u bolo u ye marifa banamini ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ taa min ko justice ka décision de b'an bolo nin ye huissier a ko fu ma le kan a ti ɲɛnabɔ yan
sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma jɔnni de jɔlen bɛ banque kɔkɔrɔ ministre min bɛ kiiri ko kunna a bɛ ɲininka yala fɛn min ye kiiritigɛlaw ye n'u ye jaabi di k'a fɔ banque ɲangina o ma lawaleya ministre jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye ministre min fana bɛ yen n'o bɛ nafolo ko kunna ale jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye sariyaw batoli la sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali kɔni bɛ jamanadenw kɔni kɔnɔna gwalen bɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana a kiiri ko a bɛ ɲini ka kɛ n da si dɔ ye sabula n'a cira i ni banque ni ɲɔgɔn cɛ e ta y'a jolima ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye kiiri baara ye don o don k'a lakuraya k'a ta kura ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye banque ye o b'o de laɲini sabula a se de b'u ye ani kɛlɛ fanga de b'u la sɛbɛnnikɛla ko ka se sɔrɔ banque kan kiiri la an ka jamana kɔrɔ o y'a dama maana ye wa n'i ye se sɔrɔ tuguni k'a fɔ i bɛ bila i ka hakɛ kɔnɔ o kɔni tigɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye jɛjugu dɔw de ye finitigi kunda avocat kunda ani fɛn min ye kiiritigɛla kunda ani ministère de l'économie et des finances la maa dɔw de bɛ réseau ba de labɛnnen bɛ min kɔni dandalen bɛ banque kɔfɛ walasa ka jamanadenw bɔli u ka hakɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko ministre n'o ye Mamadu Kasoge ye ani fɛn min ye Aluseni Sanu ye olu de kan ka wuli kajɔ kɛ cɛmancɛla fanga u ka kɛ sababu ye ni jɛjugu ye réseau jugu min bɛ ka jamanadenw janfa u ka réseau in ji a maa bɛɛ lajɛlen ka minɛ ka taa kaso bonba la o de kaɲi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an bɛ Jakite an bɛ taa do afiyɛ la o bɛ kɛ ni ka sɔrɔ ka segin ka na nka an bɛ donni minɛ i ko bi san yɛlɛma in na Jɔn Sodi k'a dɔn établissement Maju Sɛnbara nin ye jɔnni ye Zigiri Umar Dambele o tɛ de ye Umar Traoré a k'a ka di kojugu a k'a ka di koyi a bɛ se dɔnkilida la non a da bɛnnen don e wolola ɲana min y'o da o de don ne ma deli k'o mɛn o misa dɔnkili la Cheikh Jabate de ko n kana taa a concurrence e bɛ nin dɔnkilida min na i tɛ ne radio kuma ye mais anw ya dɔnkilida kala de kɛ école la à l'IPEC anw galana chana an galana dɔnkili la an galana teatri la an galana menuisier an bɛ fɛn bɛɛ kɛ hali dɔgɔtɔrɔya oui d'accord donc tu étais destiné à être chanteur. Non. Ah oui, d'accord. Destiné à être enseignant et je suis enseignant. Ah, tu l'es toujours? Toujours. Merci. Vivement l'article 39. Ngambolo doa. Mbala chuko bedi. Ne bin tɛgɛ don o bi kɛ kɔni sɛbɛn ye an ko min ma Mali Tribune fasiriba n'o ye Kureshi Sise nin y'a ka sɛbɛnni ye Kureshi Sise ko a ko ba degunu a bi kini kɛ fɛn min ye nin cɛba in ye a tɔ de ye Nathaniel Dambele député kɔrɔ don an ka jamana maa kolomaba don dunanjiginso ani fɛn min ye an ka hôtellerie tourisme maa cɛsirilen don o baara kɔnɔna na kosɛbɛ nka fɛn min ye jamanadenya ye ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ jamana de bɛ se ka tɔɔrɔ in da o tuma a ye kulekan bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ye kulekan bɔ a ye kulekan bɔ yɔrɔ min na o de ye espace d'interpellation démocratique EID a ye kulekan min bɔ o de ye kumakan ye min n'a y'a da jamana faamaw ɲɛkɔrɔ sabula hôtel min bɛ ale bolo hôtel in dɔ de ye hôtel Cité les Flamboyants fɛn min ye dunanjiginso ye o don u b'a fɔ yɔrɔ min ma Métisikɛ ka kare Kalabankura hôtel in kuma cayalen bɛ san dɔ yɛrɛ a kɛra gɛlɛya ye ni hakili b'a la san 2000 waatiw maa dɔw de taara ka taa u ka misiri jɔ hôtel kɛrɛfɛ sɛbɛnnikɛla ko misiri nana ka na hôtel sɔrɔ yen nka fɛn min ye silamɛya bonya kama ko caman bɛ yen diɲɛ de bɛ kɛ n'o ye nka n'i ye jamana ta k'a lajɛ layiki don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ gɛlɛya nana don hôtel ani misiri ni ɲɔgɔn cɛ kuma samayɔrɔ nana caya fɛn min ye kuma yɛrɛ ye f'a nana se faamaw ma sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye o conseil islamique ye jɛkulu caman bɛ yen olu ye wulikajɔw daminɛ min bɛ se k'a to bɛɛ ka na sɛbɛnnikɛla ko mankan nana da nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye san 2000 maa dɔw bɛ minnu yɛrɛ lasura ko in na olu yɛrɛ kɔni taara hôtel yɛrɛ kɔnɔna na ka taa a kɔnɔmina bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ala ko yɛrɛ laban nana kɛ kiiri ye fɔ fɛn min ye sigikafɔw ye olu nana kɛ sɛbɛnnikɛla ko kiiritigɛlaw nana ka na jateminɛ min ye ko in ye k'a da lɛfɛ la ni k'a lajɛ hôtel maaw ka fara fɛn min ye misiri maaw ka fara hôteltigi kan u bɛɛ lajɛlen u nana ko in jateminɛ hakili la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye enquêtes ye olu de nana kɛ min bɛ se k'a to ko yɛrɛ ɲɛ ka dɔn nka a mana kɛ cogo cogo fɛn min ye jamana in ye yafa jamana don yafaw kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali la
cakɛda minnu bɛ n'olu bi hôtel ko yɛrɛ a ɲɛnabɔ o de ye Omato ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Omato ale nana wuli ka jɔ kɛ ka baara yɛrɛ bila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ yala hôtel in kan ka sigi ni yɔrɔ in yɛrɛ la wa ani yen ka bi wa ani yen man kan wa k'o sɛbɛnni kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko 11e arrondissement policiso olu de y'o enquête kɛ commune 5nan mairie direction régionale Omato protection civile service d'hygiène direction régionale du contrôle pollution nuisance nin bɛɛ lajɛlen y'u da don ko in na nin bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ hôtel in ni sigi ka yɔrɔ in na siga t'o la siga t'o la dɛrɛ kɛlɛ kɔfɛ 2002 a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana faamaw ye olu de ye sɛbɛnkura di k'a fɔ 2005 14 décembre 2005 hôtel cɛ ka tɛmɛ n'a ka baara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔnin bɛɛ a ye wari kuraw di hôtel la ni k'a kɛ den étoile ye sɛbɛnnikɛla ko commerçant minnu bɛna foire baw la febaki kɛnɛbaw kan turkiw ka fara fɛn min ye commerçant kan olu de bi jigin hôtel in kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko dunanjiginso de don maa minnu bɛ yen n'u bɛ taa aéroport la n'u u siyɔrɔ t'u bolo olu bi siyɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hôtel yɛrɛ bi kari don min Tchadien dɔ ani Guinéen 2 Sénégalais dɔ olu de tun b'a kɔnɔ u n'u musow n'u denw sɛbɛnnikɛla ko ala de farala an kan n'o tɛ ko in kɔni a tɛna kɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye musique min bɛ jouer ani boisson minnu bɛ feere a kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛ fɛ o de ka kɛ sariya de ko n'i b'o sugu kɛ i ni misiri ni ɲɔgɔn cɛ hectare 5 ka don aw ni ɲɔgɔn cɛ a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye misiri ye ani hôtel ka ja o ye janya da ye nka u t'a fɛ yɛrɛ de ka hôtel in ye quartier in na juguya b'a kɔrɔ dɛ juguya don n'i ye nin sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛ n'o tɛ misiri ni bari u tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la jango hôtel u bɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la sɛbɛnnikɛla ko hôtel de don wa mission 8 o de wulila ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ hôtel ko in na a si ni si tɛ ɲɔgɔn kalama u bɛɛ ta taara jɛ min ma hôtel ni sigiden ka kan sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Nathaniel Dambele a ko a tɔɔrɔ la a ko fɛn min ye maa caman bɛ yen minnu bɛ yen n'olu ye wuli ka jɔ kɛ nin ko in na Kafuna Kone Ala ma hinɛ o da donna la ministre de l'hôtellerie et du tourisme Jayiba 2003 o da donna la Sulemani Jabate Bamako gouverneur a donna ma kama o da donna la ministre de la sécurité Sadio Gassama commune 5nan mairie nin bɛɛ lajɛlen ye faamaw ye minnu da donna ko in na n'i y'a ta ka taa ka taga segin i b'a ye jo bɛ Nathaniel de bolo nka maa dɔw de bɛ yen minnu kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ f'u b'a bali k'a sɔrɔ hôtel ye rénovation k'a bila norme kɔnɔ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min fɛn min ye 250 ani 50 a y'o de don a la a taara juru ta k'a fɔ jiginɛ de la sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ ni kun filenna ni maa min ko o hôtel tɛ sigi k'a bɛna kɛ gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko o tuma fɛn min ye min ye ale b'o de ɲini kɔlɔsi min dira ale ma kiiri la fɛn 2014 o tuma ale bɛ min na ɲini o de ye k'a fɔ a ka bila a ka hakɛ kɔnɔ min bɛ se k'a to a ka tɛmɛ n'a ka baaraw ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Mali tribune kɔnɔ fɛn min ye Kureji Sise ale de y'a sɛbɛn Jean Seydou bin kana kɛ ɲɔgɔn kan jamana in ye laïque jamana ye nka ni sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw kɛra k'a jira k'a fɔ hôtel ta ye tiɲɛ ye Jean Seydou k'a dɔn ni silamɛya tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la a tɛ silamɛya tiɲɛ Allah Gulɔs miyɔrɔ tun tɛ Makan ka kira tile la de o y'u ci wa o ni bi tɛ kelen ye o y'u ci wa ayi Jean Seydou ne ka bolo bɔ ka don o don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan kunun ko a kɛra Ala faranga de ye min ye musow ka kasobonba min bɛ yen n'u k'a ma ko bole Jean Seydou k'a dɔn bolow ma dɛsɛ ɲɔgɔn ma sɛbɛnnikɛla ko ayiwa maliyɛn muso minnu bɛ kaso la ani awa dunan minnu minɛnen don n'u bɛ kaso la n'o ye Nigérien Jean Seydou k'a dɔn a kɔni kɛra fereke da ye sɛbɛnnikɛla ko Jean Seydou wuli ka jɔ ani jateminɛ min ye ayiwa lakanabaa minnu bɛ yen n'olu kuma wuli ka jɔ kɛ joona a tiɲɛni barika tun bɛ bɔ kosɛbɛ alamisadon n'o bɛnna ayiwa kununko ma décembre kalo tile 16 Jean Seydou k'a dɔn wuli ka jɔba mankanbaden nana wuli kasoladenw ni ɲɔgɔn cɛ musolakaw don Jean Seydou k'a dɔn minnu bɛ bɔ Nigéria ani ayiwa an ka muso minnu fana minɛnen bɛ n'u bɛ kaso la yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma ko cellule F Jean Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye muru bien i k'a dɔn awɔ kasobo kɔnɔ koyi wa yema in dɛ chauffe-eau électrique Jean Seydou k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen a ka baara kɛ a ko nka n'i ye ko ta k'a lajɛ mankan bɔra ayiwa maa fila den ni ɲɔgɔn cɛ a laban kɛra banamini ye maliyɛn muso kelen ani Nigérien muso kelen Jean Seydou k'a dɔn Nigériens olu kɔni u ka kɛlɛ ani maramafɛn taliw bolo Jean Seydou k'a dɔn yɔrɔnin kelen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye muru ni lamu ye o kɔni yɛrɛ kɛra fa bɛɛ lajɛlen la joona maa minnu bɛ kɔlɔsili kɛ kasobo kɔnɔ olu nana bɔ ko kalama
ma min kɛ u sina ka na ngelenkɛ da bɛɛ la ka bɛɛ gɛn ayiwa a ye don a ka sow kɔnɔ a ye don a ka sow kɔnɔ u bɔli kunkurunin min bɛ kɛ tuma min Yɔrɔ Sidiku i k'a dɔn o kuma n'o fana nana se mankan wɛrɛ a ma ɲɛ min kɔ sa Yɔrɔ Sidiku i k'a dɔn u nana sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛlɛ in a n'a jubaju bɔra minnu na u y'olu bila ayiwa kaso yɛrɛ kɔnɔ sa k'a datugu u tɛ ji min u tɛ dumuni kɛ o de kɛra Yɔrɔ Sidiku sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ɛri 8 mankan dɛsɛra ka da musow ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna taa dunanw de don koyi nka ninnu b'u sago n'u dungo de kɛ kasobo kɔnɔ Yɔrɔ Sidiku kaso la musow dama ɲɔgɔn kan ye nin da damandaw dɔrɔn de don mun cɛ ko kɛlɛ ko musow ka kaso ye ko cɛ ko kɛlɛ e ti musow dɔ de ye dusukasi de b'u la awɔ Yɔrɔ Sidiku a don lakana tigɛnama minnu kun bɛ yen o équipe n'o ɲɛmaa ye madame Kamara Fatumata Sise ani ayiwa Amusatu Yɔrɔ Sidiku k'a dɔn olu kɔni wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ a yera k'a fɔ a ka ja olu kɔni ayiwa lakanamuso ninnu ye u seko n'u damajira bɛɛ kɛ nka an bɛ don min na komi ni fɛɛrɛ ma tigɛ ni dabali kura ma tigɛ Yɔrɔ Sidiku k'a dɔn kasobodenjugu ani minnu ka farin k'u bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya nin kun ye sɛbɛn ye ne m'o fɛ yen Amadu Dansogo ka sɛbɛn don an ye min bɔ révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ bon i ka kuma in c'est très important kasodenjugu ani maa ɲumanw ma ɲi ɲɔgɔn kan Bubé n'a pas sa place dans les cellules criminelles de MCA u ka taa n'a ye Selenge ou bien u k'a bila dama tuma ne min tɛgɛ don o bi kɛ n tɛna fɛn fɔ n kɔrɔkɛ ma bilen n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye k'a farigalen an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye i den garatɔ n'o ye Sidiki Jabate Kala Jula Sangoyi k'a welelen don kiri la tuguni dɛ a sama ka bɔ a la n ka wolo don maa mana wolo sa la i b'a siri cɛ la fara la e den garatɔ in fara la kara de bɛ nin gɔsa a ye mun de kɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko Sidiki Jabate fɛn min ye kunnafoni ye a cɛruna Facebook kan k'a fɔ Sidiki Jabate k'a ye dɔnkili dɔ da ko dɔnkili in jɛ ka jugu kosɛbɛ k'a welelen bɛ bɔgɔ jeninen ka dɔnkili in ko la dɔw yɛrɛ ko forontomuguni Timimani Jarabi Nɛnɛ a ko fɛn min ye dɔnkili ye kumakolo camanba de b'a kɔnɔ dɔw y'a miiri k'a fɔ Sidiki a wele kun y'o ye kunnafoni cɛruna a ye diɲɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko commune 4 na tribunal olu kɔni nana diyagoya sa de fɛn min ye kunnafoni jɛ min ye k'o da maaw kule kan o ko Sidiki a ma wele commune 4 na tribunal la a welela yɔrɔ min o ye brigade d'investigation judiciaire ye BJ fɛn min ye procureur ye o ye sɛbɛn de kɛ n'i y'a mɛn soit transmis o kɔrɔ man di sɛbɛnnikɛla ko Sidiki a welelen bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ fɛn min ye jamanaden dɔ ye o ni Sidiki de bi ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ko ɲɛ a kɛra a mɛnna nka wagati min ni Sidiki ka concert dɔgɔda la k'a fɔ concert ye bi juma ye ale b'a fɛ de Sidiki ka taa bi juma fɛnɛ kɛ BJ la walasa concert kana se ka bɔ mun na di ɲɛngoya tɛ yan ɲɛngoya tɛ yan ɲɛngoya don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye commune 4 na tribunal ye olu yɛrɛ de ye communiqué kɛ ka ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sidiki Jabate tiɲɛ don fɛn min ye artiste ye o don nka ni maa min bɛ ɲɔgɔn na ale tun kan ka wuli nin gɛlɛn in fɛ a mɛnna koyi nka maaw kɛlen k'u ka wari don Sidiki la salle louer billets dilannen mɔgɔw ye tickets ta maaw labɛnnen k'u bɛna concert kɛ ale b'a fɛ de ni k'i to a to diɲɛma da o tuma n'a ye convocation di Sidiki ma ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bi taa bala concert ti bɔ n'o kɛra affaire bɛ kɛ bezi ale bi tɔgɔ sɔrɔ gansan Sidiki bɛ lagosi sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sidikiba Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ daba tun kɛra denkaratɔ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye den ye a ma ka di bi hali kiri bunakun kan e ko gɛlɛya wɛrɛ bɛna Sidiki sɔrɔ tɛmɛnenw kɔfɛ wa sabula Sidiki ni hakili b'a la donna gɛlɛya min na o fɛnɛ kɛra plainte ye o ko min ma coup et blessure musomanin min nɔfɛ n'o ye Mama Sita ye o yɛrɛ nimisalen bɛ bi ale ni a bɛ ɲini ka to Sidiki ko la cɛnin ka d'a ye a ma foyi y'a e den in ma ka di kojugu dugawu den de do fana koyi a y'an dɔn koyi cɛnin wololen ye an fɛ dugawu den de do barika de b'a la n den do walayi n den do npogotiniw min ɲini ka ɲɔgɔn fɛ i den nɔfɛ u t'a sɔrɔ dɛ o tɛ se nin ye densarama i bolo koyi layi lasiri denkaratɔ a bɔgɔ ta yɔrɔ de ka jan dugawu den do dɛ a bɛ nin bɛɛ la n'a b'a ka ko la n'a taara nin kaso la Zeni a tɛ taa ne ni vieux kɔni fo a bɛ sa yan anw dati don a la a kɛlen ka taa nin kaso la anw da t'a la dɛ
ayiwa n'u ye ko d'a kan a ka y'a ma ye ni Ala sɔnna a tɛ taa Sidiki kɔni kaso kɔni a n'o haramu na sa a tɛ t'o la bilen. ne ko Sidiki e ye karatɔ di n'a ye ne ye n'a bɛ tɛmɛ ne kɔrɔ a b'a fɔ ko belebele wara ne ma ngi ti yɔrɔ jugu tɛ ka mun na a bɛ kaso la i b'a fɔ ko belebele. a yɛrɛ b'a dɔn ko fiɲɛ wulila denmisɛnninya bɛ sa minɛlen bi yan an ka mɛn sɛdenninw bolo sogo yan a bɛ to ka wara belebele ne ko he n tɛ nin na denmisɛnninya de don denmisɛnninya don fiɲɛ b'u nun na awɔ n'o tɛ i ɲɛ b'a la a bɛ maa ɲuman don maa ɲumanba wa a bɛɛ maa ni a fa jɛra walima a ka faya bɛ s'i ma a b'i bonya fo k'a fɔ a to ten Ala k'a kisi Ala k'a kisi ya Rabi Ala k'a kisi fo ka bɛɛ ka kala nin bɛɛ lajɛlen ka kɛ awɔ ani min bɛ ɲɔgɔn na wariko de tɛna k'a ye ni wariko don o tɛ gɛlɛya ye wura 12 bɛ nin wari in sara sisan an bɛ taa an ka sira fɛ wura 12 ou bien baroni Gami ou bien Mamala wura 12 yɛrɛ a laban a bɛ dɔnkili da o a tɛna k'i ɲɛ sabaliden kɔrɔkɛ don dɛ wura waati dafara journaliste Seydou daba tun waati dafara an b'a da maliden minnu bɛ Faransi ni jɛkafɔ kanubaw don k'a da tɔnden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a f'u bɛna réunion kɛ n'o